Hi guys, I'm Juliana Putra and I'm from English Literature 2021. So today I'm gonna interpret the video entitled How the COVID-19 vaccines were created so quickly. Let's get started. In the 20th century, most vaccines took well over a decade to research, test, and produce. But the vaccines for Di abad COVID-19 ke-20, cleared the rata-rata threshold vaksin for membutuhkan emergency waktu lebih dari use in 10 less tahun than untuk 11 melewati riset, months. tes, dan The produksi. secret behind this Namun, speed vaksin untuk is a COVID-19 medical berhasil technology memenuhi that's syarat been penggunaan developing for darurat decades, kurang the dari 11 mRNA bulan. vaccine. Rahasia This new kecepatannya treatment terletak pada uses our teknologi body's medis existing yang cellular telah machinery dikembangkan to puluhan trigger tahun, an immune response, vaksin protecting us mRNA. from viruses without Cara kerja ever mutakhir ini memanfaatkan experiencing an perangkat infection. sel-sel tubuh yang kita punya And in the untuk memicu future, respon this kekebalan, approach might be able to sehingga kita treat terlindungi new dari virus diseases tanpa pernah almost as terinfeksi quickly sebelumnya. as they emerge. So Di how do masa these depan, cara ini revolutionary mungkin dapat vaccines mengobati penyakit work? baru dengan The key cepat, ingredient hampir is secepat in the penyakit name. itu merebak. mRNA, Jadi bagaimana or cara kerja vaksin messenger revolusioner ini? ribonucleic acid, is a Kuncinya terletak naturally pada namanya occurring sendiri. molecule that encodes the mRNA instructions atau for producing asam proteins. ribonukleat pembawa When our pesan cells adalah process molekul mRNA, bawaan a alami part of the cell called the yang ribosome memuat kode berisi translates arahan and untuk follows these memproduksi protein. instructions to Ketika build the sel-sel kita encoded memproses protein. mRNA, The bagian sel mRNA yang in these bernama vaccines ribosom works in exactly the menerjemahkan dan same way, mengikuti but arahan untuk scientists membentuk use the protein yang molecule to dikodekan. safely introduce our mRNA body dalam to vaksin a juga virus. bekerja dengan cara First, seperti ini. researchers encode Tapi para ilmuwan trillions of memanfaatkan mRNA molekul ini untuk molecules with the mengenalkan tubuh instructions kita for a pada specific virus-virus. viral protein. Pertama, This mereka part of the memuatkan virus is triliunan kode harmless pada by molekul itself, mRNA but dengan helpful for training our arahan body's untuk immune membuat protein response. virus tertentu. Then, they Bagian inject virus those ini saja tidak molecules into a membahayakan, nanoparticle, tapi berguna roughly 1,000 untuk melatih times respon smaller kekebalan than the tubuh kita. average cell. Kemudian mRNA This ini dimasukkan nanoparticle ke dalam is made of partikel lipids, berukuran the same nano yang type of ukurannya fatty kurang lebih material 1000 that kali lebih forms the kecil dari sel membrane biasanya. around our cells. Partikel nano ini But terbuat these dari lipids lipid, have been specially sejenis lemak yang engineered membentuk to dinding sel-sel protect tubuh the kita. mRNA on its journey through the body Namun and lipid ini assist sudah its dirancang entry into the khusus cell. agar bisa Lastly, melindungi the mRNA final sepanjang ingredients are perjalanannya added. dalam tubuh kita Sugars and sampai salt mencapai to sel help yang keep the dituju. nanoparticles intact Bahan until terakhir they yang reach ditambahkan their ialah gula destination. dan garam Before use, the vaccine untuk is menjaga kept partikel at a tetap utuh temperature sampai of tujuan -20 terakhirnya. to -80 degrees Celsius Sebelum to ensure digunakan, none of vaksin the disimpan pada components suhu break antara down. minus 20 Once sampai injected, minus the 80 derajat nanoparticles Celcius, disperse and encounter supaya tidak cells. ada The komponen yang lipid terurai. coating on each Setelah nanoparticle disuntikan, partikel nano fuses ini with the memencar lipid dan bertemu membrane of a dengan cell sel. and releases the Lapisan lipid pada mRNA to tiap do its partikel nano work. akan melebur dengan At this lipid point, di dinding we should sel note that while the dan vaccine is melepaskan mRNA delivering untuk viral beraksi. genetic material into Di our tahap ini, cells, kita harus it's ingat bahwa impossible ketika for this vaksin material to memasukkan alter our materi genetik DNA. pada sel tubuh kita, mRNA is a mustahil bagi materi short-lived ini untuk molecule mengubah that would DNA need kita. additional enzymes and chemical mRNA adalah signals to molekul even berumur access pendek our yang DNA, membutuhkan enzim let tambahan alone dan sinyal change it. kimia untuk And none mengakses of these DNA, DNA-altering components are apalagi present in merekayasanya. mRNA Tidak ada vaccines. satupun komponen pengubah Once DNA inside yang the terkandung cell, dalam the vaksin ribosome mRNA ini. translates the mRNA's instructions and begins Begitu masuk dalam assembling sel, the viral ribosom akan protein. menerjemahkan In instruksi COVID-19 mRNA vaccines, that dan mulai protein is menyusun one of the protein spikes virus. typically found on the Pada vaksin virus's COVID-19, surface. protein tersebut Without the adalah rest of the duri yang virus, kerap this lone dijumpai spike is pada not permukaan infectious, virus. but Tanpa it bagian does virus lainnya, trigger duri our ini immune tidak response. berbahaya, Activating the immune tapi system memang can be memicu taxing respon on the body, kekebalan kita. resulting in brief fatigue, Mengusik sistem fever, kekebalan and bisa muscle menimbulkan soreness dampak in pada some tubuh, people. seperti But kelemahan this doesn't sementara, mean the demam, dan recipient pegel is otot sick. untuk sebagian It orang. means the vaccine is Namun, working. ini tidak The berarti body is mereka producing sakit, antibodies to justru fight artinya that vaksin viral telah protein bekerja. that will then stick Tubuh around to memproduksi defend antibodi against untuk melawan future protein virus COVID-19 ini yang akan infections. bekerja untuk And melindungi since kita dari this infeksi particular COVID-19 protein is likely nantinya. to be found in most COVID Karena protein variants, ini pada these umumnya ditemui antibodies hampir should di reduce semua the threat varian of virus catching new COVID. strains. Antibodi ini This dapat approach mengurangi offers ancaman dari significant varian-varian baru advantages lainnya. over previous vaccines. Metode ini memiliki Traditional keunggulan vaccines dibanding contain vaksin-vaksin weakened sebelumnya. versions of live viruses or Vaksin tradisional amplified mengandung sections jenis of a virus virus, hidup yang sudah both of dilemahkan which require atau hanya potongan time-intensive bagian research virus. to prepare, Yang and kedua membutuhkan unique waktu chemical riset intens treatments untuk to safely menyiapkannya inject. dan But perlakuan kimiawi mRNA yang khusus vaccines untuk don't dapat actually disuntikan contain dengan any aman. viral particles, Sedangkan so vaksin they don't mRNA have to tidak be built benar-benar from mengandung scratch komponen to virus, safely adjust jadi each tidak perlu virus. menyesuaikan satu-satu In dengan fact, tiap jenis virus every supaya aman. mRNA vaccine could have Bahkan roughly tiap the vaksin same mRNA list kurang of lebih punya ingredients. bahan-bahan penyusun yang sama. Imagine a reliable, robustly tested vaccine Bayangkan membuat that vaksin can treat teruji dan any terpercaya disease untuk by segala swapping jenis out a penyakit single component. dengan To mengganti treat a satu new komponen illness, saja. researchers would identify the Untuk right mengobati viral penyakit protein, baru, ilmuwan akan encode it
mengidentifikasi into protein mRNA and then virus, swap lalu that masukkan mRNA infonya ke into dalam the mRNA, existing kemudian vaccine memasukkan platform. mRNA itu This could kode make it nano vaksin possible yang to sudah ada. develop new vaccines Jadi in ini memungkinkan weeks, mengembangkan vaksin giving baru hanya humanity dalam a flexible hitungan new minggu, tool in the memberi never-ending keluasan lebih fight dalam pertempuran against tiada disease. akhir melawan penyakit.
So that's all what my interpret about the video. Thank you for your attention and goodbye.